Maayong buntag sa tanan, Collection Section Update. Collection Efficiency, February 2025. Karong buntaga, atong sugutan ang kasamtangang kahimtang sa atong collection efficiency ug unsay mga lakang nga ginahimo aron mas mapapsay ang daga niini. Looking back from October 2024, aduna kitay collection efficiency na figure na 100.17% sa November, 99.88%, December 100%, sa January ana ay 99.94%. Kini nga data reported na ni sa National Electrification Administration o NEA. Kahimtang sa atong collection efficiency as of February 2025, ana sa 99.48%. Samtangan kitang nakakabot sa atong target nga 99%. Kini usa ka testamento sa pagpadayon nga paningkamot ug pagtinabangay sa matag departamento aron masiguro nga walay mahabiling obligasyon sa atong mga konsumente. Mga gipahigayon nga lakang sa istrikto nga implementasyon sa disconnection policy, pagpalig-on sa monitoring o kanunay nga pagpaluap sa mga natanggo nga balayronon. Ikaduha, ang paghimong online sa mga area office action centers. Sa pagkakaroon, ana sa 85% ang mga area office o action centers nga konektado na sa atong main server sa main office sama sa sumusunod: Bugo Satellite Office, Danbantayan Action Center, Medellin Action Center, San Remio Action Center, Taboylan Action Center, Tuburan Area Office, Sugod Action Center, Katmon Action Center, Carmen Action Center, Danao Area Office, Compostela Action Center. Ang Tabugon ug ang Bourbon Action Center sa pagkakaroon kini gipaningkamutan na nga mamahimong online na usab. Apan sa matag kalambuan aduna gayud kini nga mga tinipsing nga mga hagit o soliran nga masugatan. Posible gayud nga adunay mga technical issue sama sa kakulangan sa internet connection sa pipila ka lugar nga dili kalikayan og ato gayud nga masinat. Ang solusyon og alternatibong pamaagi nini mao ang pagbutang og backup system aron masiguro nga magpabiling operasyonal ang atong mga opisina bisan pa sa mga kakulian pinagi sa paggamit sa lokal nga connection kung ugaling kinahanglanon na gayud. Kining tanan dakong pasalamat sa IT team headed by Sir Joseph Rista sa ilang pagpadayon nga paningkamot nga mahitabo nga ang tanang area nga mamahimo na unyang online na sa umaabot. Sa katapusan, padayon ta sa atong pagpaningkamot nga mapalambo pa ang collection ug mapadali ang proseso sa atong serbisyo pinagi sa automation online connectivity. Atong ipadayon ang kanunay nga panaghiusa aron mas mapalig-on ang atong operasyon alang sa kaayuhan sa atong mga konsumante. Gikan sa collection section, dako kayo namong pasalamat kaninyong tanan aron atong makabuot ang tanan natong katuyuan. Daghang salamat ug padayon sa atong mayong serbisyo. And